duo na story drama I lonely Alcano radio drama. Ti pakasaritaan na intay ikanbiyag ita kat manipod. Iti pagayam agnagan iti Vilma at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. At daanak iti best friend a lalaki. Kat naragsakak gapo iti dayta. Saan na kabinaybayan aging ga iti udi. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Vilma diti programa tayo, Dear Mr. Lovely. Among Vilma, naragsag ka no sumbatan na. Ipanagkal na. Gaputan na tairag ngagbalin agayan ayat mo. Arnel, Sapay ko taiti dahito nga sa sarong karkokin ka, kat sumbatan na kon. sige. Sungbatan kan. Taay-ayatan ka mat, Arnel. No kasta, agayan ayatan? Wan, Saan ka ngagbabawian ang sungbat kanyak, Vilma? Kasta, sinong bata mo ni Arnel? wan nanang. Sigurado ka ka di tiriknam. Talaga ka di nga ay-ayatam. Wan nanang. Kasanon ni Dario? Best friend ko laang ni Dario, nanang. Apay ngamin, a best friend mo laang. Talaga nga ag-best friend kami laang. Sa anak apabor ka ni Arnel, anak ko. Naglastog mo't abaro. Kadngan nyo man adagos. Ay na anak ko, idi pa nga ibagbagaken ka dayta. Kas jay naladay jay gam na singpet ni Arnel. Ala sapay la ko mga road takasta. Ngamnay pangaasim anak ko. Saan ka basta agtalagken kwa na? Wan nanang, maawatak ti kayat yu asawan. Kasta, sinong bata mo na Arnel? Wan Helen. Naimas ti templam Ibusam takapim Wan, tamagustuak ti templam. Wan gayam, kaano nga ti kalay sayo? Anya, kalay sa adagos. Papanan na, no didita. Ay na friend, awan pa'y laday ta iti panunot ko. Jak pa'y kaya tagpamilya. Sa anak pa'y anak kasagana iti day ta abanag. Alakit din, agkalay sa kayon. Di mon sayangan ti gundaway. Sa anak kas karina ti makikalay sa adagos, Helen. Di mo pa'y kayat. Iti kasta, talaga akabukbuko damon ni Arnel. Unay kan, Helen. Apay ka di nga agapurakang agkalay sa kami kini Arnel. Wan iti kasta, saanan ang makasarak pa iti sa bali. Tati kayat ko, sikat ikalay sana. Ngamin, agbagay kayo launay. Noan niya laditan ti sasawam. Malakit din. Igo pumunta kapim. Tani nalami isamutan. Okay. Wan gayam, kumusta ni Dario? Kasladyak makitkita nga umay diti balayo. Busy ngamin. Nakastrak ngamin iti baro ang trabaho na. Kasta ka di? Vilma, mabalin ka di nga ereto nakkan kwa na? Ha? Alan agustong akkan kwa na. Sige, matong palti kayat mo. Ireto ka kan kwa na. Paragan ka, Vilma. Cake, tayo paboritong. Thank you, best friend. Ay na, naggastos ka pa hilaan. Di ka kadipay lang nairuam kanyak. Ayun gayam, nasaya ata si Marungkar ka. Kaya't nakakano ang makasiningad ni Helen. Di ka aruba mi. Ha? Aggusto kan ka day jay. Iso akayat naka makasiningad. Awan dakas na. Sige, mabiit lang harod taawaga. Taagsarsarita kayo adto Sige, agkape kayo pay. Agmerienda kayo, kabayatan ti panagsarsarita yo. Thank you, Vilma.
Sige lang. Ituloy mo ti aramidam ije kusina yo. Kababain mat kan no mataktak ka. Dito'y kalatan, Vilma. Sige laeng, Dario. Agsarsarita kayo kini Helen. Agluto akpay iti pangaldawan tayo, ha? O sige. Ingkan, Vilma. Sige, agsarsarita kayo biit. Siya kundi makamo dito'y kusina, Vilma. Ada ni Arnel, kasangwon. Ha? Alan, ka ni Salas. Wan nanang. Ngamne di mo papanawon ni Dario. Nang runak at imbagam dito'y dan amang rabi eh. Wan nanang. Apay ko mapapanawag ni Dario ngay. Wen tada ni Arnel. Saan nanang? Nasaya at matnoad ni Arnel. Tayam amok kin ni Dario. No kasta, ag best friend kayo adwa? Wan. Nabayagan nga best friend kami. Ay na, Arnel. Agkalay sa kayon ka ni Vilma. Di yun ibaybayag pay. Ay, day tamanan ti bagbagamon, Helen. Vilma, sumurot ka kanya kay Jerwar. Adda na patagapagsaritaan ta. Ha? Sumurot kan kanyak. No di mo kaya't nga i-break ka. Anya? Alan, Vilma. Sumurot kan kwa na. Amangan no i-break na ka. Ita, anya ti ko na maapagsaritaan ta, Arnel. Asino at talaga day dya lalaki itibiyag mo? Ni ka di Dario? Wen, jak magustuhan ti panagrup-rupa na. Anya? Papanawim day jay itamad lain. Tanusaan. Talaga nga i-break kan. Ha? O anya? Siyak ti pumanaw? Wenno day jay alalaki. Saan ko mamatakas na, Arnel? Jak magustuhan ti panag-best friend nyo. Anya tamok. No sa baligaya mong aramidin nyo. Kasta ka di ti panagkitam kanyak. Anya tamok ngay. Arnel, saan ko mamatakas na? Nasingpat ni Dario. Pues, siyak nga rod ti pumanaw. Kat manipod ita. Sa anak ko niya agpakpakitakan ka. Sa dino ti ayan ni Arnel. Pimanawan. Anya ti barikot, Vilma. Di na magustuhan ti kaadam dito'y balay. Rumbang ko mga rod nga ije balay ti pagsaritaan mi ka ni Dario. Sige, awagam tag subli. Taumalatiw kami ka ni Dario di tabalay. Sana nanaskan. Alakit din, Dario. Umalatiw tan di tabalay. Sigurado ka din kan kuana, Vilma? Magustuhan ti kasjay agalad ti may sa a boyfriend? Dario. Sige, agpakada akon. Amok anasair ka iti papano ni Arnel. Gaputad daak. Ha? Paliiwam ana imbag ti ugali na. Taamangan no agsangit kanto iti udi na. Naimbag tayo may kadito ko nagkapagsaritaan ta. Arnel. Sige. Ag-order ka iti kananta. Ne. Kasla mapilpilitan ka lang nga. Ibagaman ka paiso. Naragsak ka kadi. Ta nagkita ta. Bueno, ti best friend mo ti adday ti panunot mo. Nga oras siyak ti katuan. Apay ka di akas ta ti panunot mo. Gaputawan ti panagtalag ko kada kayo adwa. Pues, ag-break tangarudan. Ditakan. Mabitlang. Diyak magustuhan ti ugalim. Imbag pa'y ti best friend ko. Ta saan akas ti titrato na kanya. Ngamsi ka. Kunam landakas ter aramidak iti panagsarasarita mo. Ha? Ag-break tan. Oh, Vilma. Nakaumay ka man dito yung opisina pagpapaayak. Madingamin ti riknak, Dario. Makasangsangit ak. Ha? Sorry Dito ako na nagdiretso. Nakasingaakan ka. Sige.
Mabit lang tag-autak pa'y. Lunch break mo 10. Iso ang mabalin kang turumon. Orayan nakbiit, ha? Sige, orayin ka, Dario. Klas launay dito imayanta restaurant, Dario. Awanan yaman na. Dario, thank you, Nakasaysayaan ka kanya. Gaputan na patag ka kanya. Dario, Ngaman niya ka diti parikot. Anya ti naramid ti boyfriend mo. Taglidliday ka akasta. siya ko na mismo tinang i-breakan ko, Ha? Diyak gayang magustuhan ti ugali na. Seloso la unay. Pagimunan na ka. Una nang awan pa nagtalag na kadata. Ngam ay ayatan pa'y lahat. Ngamjak mat kaya ti ka na yun nga pa. Saan ka naragsak iti kasta? Vilma, Pinat patamti imak, Dario. agayatakin ka, Vilma. Kaya't ko hindi tiyang daton kan ka. Ngam amkak aguraan nak. Ta best friend laeng ti pangibilbilangam kanya. Dario, Ngamawan mabalin ko. Tawan pa nagayat mo kanyak. Iso asinong batang ni Arnel. Dario. No pa kasta. Agtali na aglat ti panagayat ko ken ka. Nga uray pa'y saan asyak ti linaon ti pusom. Katbay anak ko maamang ipakita iti panagayat ko ken ka. Pangaasim ko man. Tadi ka gumurugura kanyak. Saan ka akagura, Dario? Agyaman ak no kasta. Kat itulok mo kumaasarong karan kalat tayo di balayo. Sige, awan parikot iti dayta, Dario. Ha? Arnel, Di nagkadipaw na gan. Paunagam, Wilma. Adda dita ti best friend mo. pumanokan. Imbreak kan. Iso asanan arumbang agpakita kapay kanyak. Gapo ka di. Taadda day ta best friend mo. Wan, iso ang pumanokan. Saan kan akayat? Tadyak magustuhan ti ugalim. Ulitak manan, Arnel. Imbreak kan. Kat di kan kayak amakita pa'y. Saan ang mabalin? Nangag mo timbaga ni Vilma, Arnel. Saan na ka nakayat? Juan, gapokin ka. Gapo itinagalas nga ugalim. Sikat irumbang apumanaw. Ta best friend na kalaan. Idinto ta kaayan-ayat nak. Pumanaw kan. Saan na kan nga ay-ayatan ni Vilma? Pangaasim, Arnel. Nagbreak tan. Iso nga awanin tinas ka na pagsaritaan ta. Sige, pumanaw kan. Taulitak. Saan kagayam akayat? Sa anak anaragsak gaputa nagalas met gayam ti ugalim. Anya ka di ti kayat asawon ti kinadagkat yu adwa ka ni Dario, Vilma. Ha? Imbagak matkan ka nga gusto akan kuana. Di mo ko magamdan nga agawan kanyak, Vilma. Apay, kaayan ayat mo ka din? Tapno ko na amtikas na. Saan? Ngam ay ayatek ni Dario. Inaram na ka ka din? Saan? Awan nga rin tirumbang apangguraam kanya. Gaputa di na kamit gayam inaram. Anya ti kayat mo asawon iti dayta? Agawom ni Dario kanyak? Helen, Guraan kalakit di. No agawom ni Dario kanyak. amok nga agayat ka kankwana. Ngampasan siya kan, Helen. Gaputa siya ti kayat ni Dario. Saan pa nga itatipan ang sungbat ko kan ka, Dario? Dumtang tulat aday ta. No kasta. Adda namnamak kan ka. Saan ka narigat nga ayatan? Agyaman ak. Ngam ti parikot ita. Ginuran ako ni Helen gapukan ka. Inagaw ka kano ken ko na.
Saan nga iso ti kayat ko? No di kat sika. Ket urayak ti aldaw apan ang sungbat mo kanyak. Dario, Ay ayatan ka, Vilma. Sapay la kumata iti kabitan at tiyempo. Ket sungbatan nakon. Iti saan na nagbayag, sinungbata ko ni Dario. Ket pudno, naragsak ti ayan ayat ni Adwa. Gaputan na singpet ken man nakaawat ni Dario. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Vilma. Pagayam Vilma, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mata-imbreak mo ni Arnel. Gaputa husto ti kunam. Asaan kanto naragsak iti ayan ayat yo, gapu iti nagalas nga ugali na. Ket sapay la kumamet, tagtultuloy ti kinaragsak yo kini Dario. Ket daytoy ti palagip kadagiti babae ken kadagiti babalasang. Tinasaya at nga ugali ti kaskenan para iti naragsak a relasyon. Bueno papagayam, ingka nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan ang Vilma at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Na story, drama I lonely, Alcano radio drama. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod. Kini pagayam nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak at childhood sweetheart ko ni Wilson. At dakarimi nga urean niya pa'y ti mapasamak, da kamin tulatta. Numakaurnong kamin, agkasar kamin. Naragsak ti relasyon mi. Ken makunak a compatible kami. Ta saan kami nga agap-apa. Ket no adda saan mi apagkinawatan, maurnos mi adagos. Aging gaadimteng ti kasinsin ko ani Vanchi. Bueno papagayam, intay tingken ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitang ka din no ayan na ni Elsa? si kamat gayam, Vanchi. Ay naku nakno asino di nakapimpintas abalas ang asumungad. Ay sus, pimo daw ka naggapoy di Manila. Well, Si Mexica pa, sika. Uy, kaano ka pa asim mangpat? idila ang kalman. Umayak lang bakasyon. Ay naimbag man ta nakalagip ka. Nabayag asaan ka nagbakasyon na. Aguray ka. Sino na di apugi? Di naka-shorts ngagbas basketball. When? Di mo ka di mabigbig. Ni Wilson. Ha? Iso daytan? Wen, ay na. Pimintas ti pamagina niya. Wan nga rod. Katkatawaan tayo laang idi nakakutkutong. Kan kanayon nga agsaksakit. Ita, gimwapo mo tan. Ang isuda ka di pa'y kaniinsan ko? Wen, ay na nag-sweet da nga rod no kuy-kuyog na. Talaga nga isudan santiag katuluyan. Ay, mabiit lang tayo baka. Diyak amo nga agawid ka, insan. Pimintas ni Vanjian niya, Elsa. Wen nga rod, kasla kayat kumutin trabaho iji Manila. Si Kamat. Ay, wan gayam insan. Iyam-amumot kanyak aji boyfriend mo. Ay na, amamumon ni Wilson. Iyam amumkit din. Sige man laangan. Wilson! Wilson! Umay ka ditoy! Umay ka, yamamok ni Vanji. Kasinsin ko. Anya nga may nantay trabaho mi di Manila? Call center agent. Hi, Wilson. Hello, Vanji. Amamukan. Nabayag lang nga saan ka nakitkita. Kasta ka di? Gimwapo ka, Wilson. Ah? Kasta ka di? Managbabain ka latta. Tinasayaat. Agmerienda tayo kit di. Elsa, nagkita kayo ka din ka ni Vanji? Wan manang, intreat na kami nga rod. Binirok na ka ngamin dito'y balay.
Nasayaat mo't ata nagbakasyon. Agaw awis nga rod manang. Mapan kami kano agpipiknik ije falls. Ay katuan ipasyar mo mat jay kasinsin mo. Takakaiso na nakaawid ita. O sige, manang. Iso amang tiliw ka man nga rod iti manok ataraken mo. Ta iso ti sidaan mi inton bigat. Ay katuan nalaingak samat nga agtiliw iti manok. Di ka madanagan ading ko. Tasyak pa iti manglutong. Oh, lagyan ni Vanji. Agdigdigusan. Umay kayo ang gigusan. Naglangis ni Danong dito yung falls. Madamdama pa insan. Agluto kami pay. Elsa, amo nga tani Vanji ti aglang mo? Kat naunag day ta a falls? Wan nga rod. Insan! Di ka unay umadayo. Adalam di ta apasat. Elsa! Malmalmas ni Vanji! Wilson! Ikay salakan ni Vanji! Wan! Oh my God, Vanji! Naisalakan ka, Vanji. Joke ko lang, Dayjay. Amok ti aglangoy anya. Anya? Anyway, thank you, Mr. Handsome. Wala. Agsubli ako na Igid. Di na ka di kaya't akaduan nga aglangoy. Tulungan pa dahil sa nagluto. Si Kamot, suplado ka launay. Ngam, di mo ibagbaga nagdrama aklaan Ay na! Kasta unay ti danag ko ididandani kanalmas insan. Insalakan nakmat ni Wilson. Thank you Wilson. Ay, ala, mangan tayo kit din. Narigat no lumamiis dagiti makan. Talaga mo't may sa tipinggan apanganan niyo adwa. Talaga akas tadagit na. Lovebirds da nga rod. Oy Wilson, agsao ka mo't Ay na, pasensya kan insan. Talaga ngamin ama nagbabain ni Wilson. Ay, manipod idi managbabain kan. Aging gaita, managbabain ka latta. Nagawid mat gaya man ni Vanji. Anya? Kunak manudo alhawas na ditoy. Isumati ko na da ije balayda. Adan sa kanula ngamin imay na inala. Ay, agap apura siguro unay Iso asaanan ang nakapagpakada. Amom, intulod ka numot ni Wilson ije paradaan. Ha? Ni Wilson? Wen, kinuyog na kano ang naguray itibas ang nagluganan na. Kasta ka di? Agselos ka? Alangan asaan. Amom, sang kakita naman ni Wilson? Ay. Kat idi-intreat na tayo iti merienda. Nakitak ang nagtungtung da ijerwarte restaurant. Apay, di mo nadlaw day ta? Nadlaw ko. Ngam, jak kayat nga ikan iti Malaysia. Takasinsin ko kat nga rod ni Vanji. Ay na, friend. Kursonada na ti boyfriend mo. Day ta ti ammo. Agay ayam kayo iti basketball no madamdama, Wilson. Saan? Tada pa panak. Ni, sa dino ti papanam. Masapol ka di amaamuam. Wano ibagak. Ha? Makauma ka na, Elsa. Anya? Kasla ka kaninanang ko. Anaga to ti damdamagan na. Wilson, abe akas tamat ti pa nagsasaom kanyak. Pudno ka di nga intulod mo ni Vanji iti paradaan, hindi nagawid? Day taman ang tikunakan ka. Nakangag ka lang iti chismis. Namati ka na dagos. Apay, nakita na kami. Di ka man nagsasawi ti kasta no saan mo ang nakita. Agdamdamag aklaang, Wilson. Di ka lang mabain. Pati kasinsin mo. Pagsilosan. Panawan ka man lagan. Ado ti nakakita nga intulod na ni Vanji. Saan lamay may sa tinakaibaga? Nagbaliwan ti ugali ni Wilson. Kanayon dan sa kano nga agin inawag. Amo matan ti chismis. Anya? Hay, garanggandyang matgayam di kasinsin mo. Nagbakasyon, tapno agawon na ti boyfriend mo. Babe,
Happy anniversary! Nalipatam samatan nga anniversary ta ita. Elsa. Jak kabala nanti agilimod kan ka. Anya, Ang makabasol ko dito eh. Ado dagiti pagkurkurangat kan ka. Elsa. Waya-waya anak ko man. Makasarak kan to'y ti lalaki at talaga aparakan ka. Wilson. Iso away-away anak kon. Aginom takit eh. Inuman ta na ito yung arak. Uy. Mabiit man lang. Anya ti problema. In-break nagnay siya lalaki. Awan babain na. Anya? Ni Vanji ti amok ama ka nga po. Puno ti imbagam. Agaw na enjoy akasinsin ko. Haginom dakit di. Guston, agungot ni manang mo. Sana mamon na ito eh. Kaya't ko malipatan na ijay lalaki. Manang, umay mo iyawid ni Elsa. Adda ijay balay, di nakabailan ti agawid. Ha? Apay, anya tinaramid na. Nagbarto. Anya? Iso nga umay mo alaan, manang. Apay nagbartak ti kabsat ko. Makangag kanyak dayjay a babae. Wilson, maragsa ka na. Ta saan mo apinaay ti awis ko nga umay ka dito'y Manila. Kasano? Di nakmatsardanganan nga awagan. Mayat dito'y. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Saan ka madanagan? Tulungan ka. Agyaman na ka? Sigurado ang ma-enjoy mo dito'y Manila. Ado ti mabalin ko apang ipasyaran kan ka, Wilson. Elsa, anya ti mapaspasamak kan ka. Mangibabain ka. Abak mo pa yan dagiti daddo maalalaki. Manginom ka matan. Nasakit ti ulok, manang. Isa din ako masirmunan. Anya aya ti problema. Awan, adaya mo. Nag-break kayo ka din kan ni Wilson? Asino tinangibagakan ka? Saanan anaskan ama amuam no asino? Hanggang ang panunot ka kumaan na imbag ading ko. Dayjay kit din alalaki ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Wan, amok, Elsa. Insukat na ka ni Vanji. Kunam siguro ajak amo dagita mapaspasamak. Hanggang baybay amon. No saan na ka akayat? Saan ka kumang agbarta kakasta? Di mo dadaanan ti bagim gapulang iti dayta abanag. Di ka agdanag. Amangan no dumtentukan ka tipod no alalaki amangayat kan ka. Ala, gimatang ka manan iti arak. Aginom ka manan? Kaya't ko ti makalipat. Ay sus, dadaalam lang ti biyag mo gapo iti dayjay alalaki, friend. O may kakit ti, taginom ta. Ay saan? Pinagbigyan ka idin. Ni, agriring ta cellphone mo. Sungbatam. Hello? Wan, manang ko. Apay ka di? Anya, nadisgrasya ni manang ko! Si kagayam ti baro ka herami. Wan, Alan tinagan ko. Siyak ti cook dito eh. Elsa mo tinagan ko. Saan ka aman ano dito eh? Siyak ti makaamukan ka. Nakusikusilapan da ka dagiti waitress dito eh. Ibagam kanyak. Tapagong takida, ha? Agyamanak. Awanan yaman na. Aywan kayam.
Agkuyog tan nga agawid ng madamdama. Mabalin ka di? Nagbiro ka kun iti trabaho manang. Amok nga minasaan ka makatrabaho, ta na disgrasya kakit nga rod. Kumarik di akin ko kwa iti day a restaurant. Nasingpat day jay. Iso asaya atem ti agtrabaho. Uwan manang. Ay, wen gayam. Nakitam ka di ijay ni Alan? Nasingpat day a baro. Makigayam ka kwa na. Saan mon apam panunutan day jay a Wilson? Alan, agyaman akunay kan ka ha. Saan ka narigata na nag-adjust iti baro at trabahok? Gaputad da ka. Siyak tirumbang agyaman kan ka, Elsa. Apay? Manipon nga minamam mo ka. Naragsakan ti tunggal aldaw nga aglabas kanyak. Sika nga minti inspirasyon ko. Anya? Katjak ilibak nga agayatak kan ka. Love at first sight dahi ti anariknak para kan ka. Kwa, namabalin. Jakpay kayat agayat itaalan. Agrek-recover akpay lang amin. Gapo itipan naka-broken hearted ko. Di ka agdanag, Elsa. Di ka apuraan. Nakasagana nga agoray. Aging kang aglunit ti sugat iti pusom. Alan, Ngam, sapay la ko ma. Taig ka nakitinamnama, Elsa. Itapay lang. Ikarik. Saan kanto masakitan? Iti kanito asyak ti ayatam. Man nakaawat ni Alan, Mr. Lovely, kat inananusan na tinaguray, aging ga nakarecoverat, itinapasamak kada kami kini Wilson. Makunak at tinapasamak a panubo, kat iso tinangituron kanyak, itinapudno nga ayat, nga iso ni Alan. Nga ora niya man tinapasamak, saan nak abinaybayan, kan imbati aging gaita. Alakastaan, katagyaman nakiting kay panangit drama, dito'y pakasalita. To'y pagayam mo, Elsa. Agyaman kami magpagayam nga Elsa, iting ka panangipatulod, iti pakasalitaam. Tinapudno nga ayat, anyaman ti dumteng alaped, kat nakasagana amang sarangan. Nagasat ka, tanamamom ni Alan. Ket idawdawat ko, asapay la kuma, tagnanayon ng tiragsat, ti relasyon ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti makasalitaan ngayong patulod. Ni pagayam nga Elsa, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Duo na story drama I lonely Alcano radio drama